الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء، مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما سلسلة الفيديوهات اللي تنحاول نقدم لكم فيهم مجموعة ديال الروائز، مجموعة الامتحانات على شكل QCM في مواد مختلفة، يعني استعدادا لبعض المباريات أو خصوصا التلاميذ اللي مقبلين على مباريات مهمة. إذا من خلال هذه QCM أو الامتحانات إذا تنحاولوا نراجعوا المقرر ديالنا وتناخذوا فكرة على يعني هاد الأنواع ديال هاد الامتحانات هادو. إذا بعد ما درنا QCM الأول في العلوم الحاسبة، الآن نشتغل على QCM 2 اللي غيكون باللغة الفرنسية، باش هكا تنوازنوا ما بين الناس العربية والناس الفرنسية. دونك دائما الشكر الجزيل للأستاذة كوثر بن حمان على المساعدة ديالها في إنجاز هاد العمل هذا. دونك غنخلي لكم أسفل الفيديو الرابط ديال هاد الامتحان على شكل PDF، إذا نوضعو في لاباج فيسبوك. دونك اللي بغا يشتغل عليه قبل ما يشوف هاد التصحيح هذا. سينو دونك بحال ديما كما تنقول لكم باش نستافد، اذا تنحبس لا فيديو تنقرا مزيان لا كيسيون غير بشويه عليا وتنحاول نجاوب، عاد تنكمل لا فيديو باش هكا تنفيكسي مزيان هادوك لي زيدي ديالي وهادوك الافكار ديالي. دونك على بركه الله غنبداو الكي سي ام ديالنا. إذا هذا الكيسام فهو 15 سؤال موزعين المقرر الإعدادي كامل، يعني من السنة الأولى إعدادي حتى السنة الثالثة، يعني مقرر ديال الإعدادي بأكمله. دونك أي سؤال يقدر يكون عنده أكثر من اختيار صحيح. فوالا دونك غنبداو هنايا بلا كيسيون الأولى. دونك كوشي لي بروبوزيسيون جوست. دونك عندنا هنايا لا ديسكونتينيويتي دو مورو سو تروف au niveau des limites des plaques lithosphériques. L'enregistrement des ondes sismiques permet de connaître la structure interne de la Terre. Les zones de subduction sont des zones de convergence des plaques lithosphériques. L'argument morphologique est montré par la présence des fossiles. Donc هاد الدروس تنضرب ديال الدوزيام اني، دونك داكشي ديال الزلازل، لي زوند سيسميك، الموجات الزلزاليه الى غير ذلك. دونك هنا شكون هما لي بون بروبوزيسيون في هاد الربعه؟ اذا عندنا الثانيه والثالثه. فوالا دونك هادو هما لي بون بروبوزيسيون، هنا هادو هما العبارات الصحاح في هاد لا كيسيون نيميرو. نمشيو لا كيسيون 2. دونك préciser les bonnes propositions toujours. Un être vivant unicellulaire est formé de plusieurs cellules. دونك هادي راه باينة، يعني راه سي تري سامبل واضحة. دونك كائن حي يعني أحادي الخلية، اونيسيلولير أحادي الخلية، اي فورمي دو تتكون مجموعة من الخلايا. إذا بالنسبة لهاد لافراز راه باينة خطأ، دونك غير من التعبير ديالها. دونك لو ميكروسكوب est un instrument qui sert à observer des micro-organismes. Un milieu naturel est caractérisé par sa diversité et sa richesse en êtres vivants. Le microfaune est l'ensemble des végétaux de petite taille d'un milieu naturel. Alors شكون هما هنايا لي بون بروبوزيسيون، شكون هما الاقتراحات الصحاح؟ اذا هنا كاين جوج ديال لي بروبوزيسيون صحاح، دونك كاين لا دوزيام اي كاينه لا تخوازيام. فوالا هادو هما لي بروبوزيسيون لي صحاحين، هنا هادو هما العبارات اللي صحاح. دونك الاولى والرابعه فهما خاطئين. لا كيسيون نيميرو 3. شاسي لانترو. كيفاش هاد شاسي لانترو؟ هاد لا كيسيون تتجي بزاف في هاد لي كونكور في الامتحانات. شاسي لانترو سادير اوجد الجسم او الكلمه الدخيله، يعني تيعطيوك واحد المجموعه د الكلمات كتنتمي لواحد المجال، واحد لو شون ليكسيكال تيهضر على واحد الموضوع، ولكن تتكون شي كلمه ما عندهاش علاقه بداك الموضوع. صافي سي لانترو، يعني بحال شي كلمه دخيله على داك الموضوع هذاك. دونك هنا شاسي لانترو. اذا هنا شنو الكلمات اللي عطاونا؟ كاين بومون، كور، تراشي ارتير، برونش، برونشيول، ستيغمات، تراشي، لا تيت، تراشيول. دونك اكيد هاد لي تيرم راه تينتميو ولا تيهضروا على واحد لو سيستيم معين، على واحد النظام معين. صافي ولكن كاين شي كلمات اللي بعادين عليهم. الا هنا شكون هما لانترو؟ يعني الكلمات اللي هي دخيله هنايا. اذا هنا من الظاهر تيبان ان هاد لي مو عندهم بومون، تراشي، ارتير الى غير ذلك، عندهم علاقه بالجهاز التنفسي تنظن. دونك الجهاز التنفسي، وبالتالي لي زانترو اللي غيكونوا هنايا الكلمات الداخله غيكون دونك غيكون لو كور.
دونك شنو آخر هنا كاين هاد لاطيط هادي، إذا هنايا القلب والرأس، إذا هنا ما عندهمش علاقة فوالا تنظن دونك هاد الجوج هما اللي غيكونو ما داخلينش، دونك هادو هما لي زانتخو اللي ما داخلينش في هاد ما داخلينش مع هاد لي مو هادو. نمشيو للسؤال 4 question 4 réponds par vrai ou faux. Donc l'air expiré est riche en dioxygène. L'air expiré est riche en dioxygène. Donc c'est faux. Donc c'est faux. L'air expiré est riche en dioxygène. Donc la respiration consiste à absorber le dioxyde de carbone et rejeter le dioxygène. La respiration consiste à absorber le dioxyde de carbone et rejeter le dioxygène. Donc التنفس يعني يقوم على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وطرح الأكسجين. Donc هذه bien sûr c'est faux. العكس. Le dioxygène passe de l'air au sang en traversant la paroi des alvéoles. Le dioxygène passe de l'air au sang en traversant la paroi des alvéoles. C'est vrai. L'inspiration est un phénomène permettant l'entrée du dioxygène. Oui, c'est vrai. Donc l'inspiration يعني استنشاق donc تدخلو l'oxygène. La question 5 كلشي les bonnes propositions ديما. Donc عندنا l'équidistance. L'équidistance est wesh la distance entre deux courbes de niveau successifs. La distance entre deux courbes maîtresses est la même pour toute une carte et la distance entre deux points côtés successifs. Donc c'est quoi une équidistance? Pas mal de ces programmes deuxième année je crois. Les cartes. Voilà. Donc c'est le premier choix هنايا. Le troisième. Donc l'équidistance est la distance entre deux courbes de niveau successifs est la même pour toute une carte. Question numéro 6. Donc, cochez les bonnes propositions toujours. Un poisson est un animal possédant une colonne vertébrale, un animal possédant une peau nue, un animal possédant une respiration pulmonaire, un animal possédant une queue recouverte d'écailles non soudées et une respiration bronchiale. Alors, هنايا un poisson donc c'est un animal donc الاختيار الأول صحيح possédant une colonne vertébrale. ثم كاين اختيار آخر صحيح اللي هو اختيار الآخر. فوالا دونك هنا عندنا دو شوا اللي هما صحيحين الأولى والرابعة. فوالا هذا لا كيسيون 6. Question 7. Le document ci-joint représente les étapes de fécondation. إذا هاد الوثيقة كتبين المراحل لا فيكونداسيون يعني الإخصاب أو التخصيب فيكونداسيون. أكيد تكونوا قريتو هادشي في البروغرام. دونك عندنا شحال عطاونا من المرحلة 4. دونك عندنا 1 2 3 4 صافي ولكن هادوك المراحل مخربقين. دونك كلاسي سي زيتاب اون اوردر كرونولوجيك. اون اوردر كرونولوجيك. إذا أنا ترتب هاد المراحل يعني شكون هي المرحلة الأولى باش غنبدا وشكون المرحلة اللي تجي موراها إلى غادي. عندنا 4 هاد المراحل 1 2 3 4 صافي. إذا شكون هي ليطاب الأولى هنايا في هاد الفينومين الفيكونداسيون باش كتبدا. دونك ليطاب الأولى هنايا ستكون هي دونك سي ليطاب 3. دونك 3 هي الأولى. فوالا. ثم شكون غيجي موراها 4 هي الثانية. ثم 1 ثم لو 2. فوالا دونك هذا هو الترتيب ديال هاد لي زيتاب بالنسبة لهاد الفينومين الفيكونداسيون. دونك 3 4 1 2. فوالا نمشيو لا كيسيون اللي من بعد. Question 8. Donnez le mot correspondant à chaque définition. نعطاوك دي فراز نتا هاد لي فراز عبارة عن تعاريف دي ديفينيسيون ديال دي مون بيان ديتيرميني. نتا غتحدد هادوك لي مون هادو صافي. دونك هنايا dépend du pollen sur le stigmate d'une fleur de même espèce. Dépôt du pollen sur le stigmate d'une fleur de même espèce. Alors c'est la définition de quoi? C'est la définition d'une pollinisation directe. Pollinisation directe.
Deuxième phrase. Mode de reproduction des êtres vivants faisant intervenir des organes reproducteurs mâles et femelles. Mode de reproduction des êtres vivants faisant intervenir des organes reproducteurs mâles et femelles. Alors, هنا شكون هو le mot هنايا. Donc la définition elle correspond à quel mot هنايا? C'est la reproduction sexuée. Reproduction sexuée. Alors la phrase الثالثة. Petite lame verte en forme de cœur résultant de la germination des spores de fougères. Petite lame verte en forme de cœur résultant de la germination des spores de fougères. Donc le mot c'est protal. Voilà, c'est protal. C'est la définition de protal. نمشيو السؤال التاسع. Ésocieste, les osiestes. Alors c'est quoi un ésocieste? Ésocieste. Wesh, courbe assemblant les différents points ayant le même degré de chiasme. Ensemble de chiasmes ayant la même intensité. Point sur la surface située à la verticale du foyer. Les frontières qui séparent les différentes couches de la Terre. Alors c'est quoi un ésocieste? Un ésocieste, donc c'est un choualloul. Ce sont des courbes assemblant les différents points ayant le même degré de chiasme. Avec le choix tani, ensemble du chiasme ayant la même intensité. Alors, pour la question 10, l'échelle MSK. L'échelle MSK. Alors, c'est quoi l'échelle MSK? Wesh, échelle de magnitude sismique, échelle d'intensité sismique, composée de 10 degrés, composée de 9 degrés. Alors, c'est quoi l'échelle MSK? كنشي تنظن في لي كور ديال شي ديال الزلازل. Donc هنايا c'est l'échelle d'intensité sismique et le composé de 9 degrés. Voilà donc les réponses. عندنا جوج الثانية والرابعة. نمشيو la question 11. Réponds par vrai ou faux. La maltase transforme l'amidon en maltose. La maltase transforme l'amidon en maltose. Donc, la phrase, elle est vraie, c'est vrai. La digestion, la digestion est un phénomène uniquement mécanique. الهضم ظاهرة mécanique. Donc, c'est faux. La foie appartient au tube digestif. La foie, la foie appartient au tube digestif. Donc, c'est vrai. Les vitamines sont des aliments énergétiques. Donc, vitamines, أغذية طاقية. Donc, c'est faux. La question 12. Donnez le mot correspondant à chaque définition. Voilà, on a des définitions. Alors, on a le mot ديال pour chaque phrase. L'oula, portion de chromosome qui commande la transmission d'un caractère héréditaire précis. Portion de chromosome qui commande la transmission d'un caractère héréditaire précis. Alors, c'est la définition de quoi? C'est une gène. C'est une gène. Une étape dans la vie d'une cellule au cours de laquelle une cellule produit deux cellules identiques. Une étape dans la vie d'une cellule au cours de laquelle une cellule produit deux cellules identiques. يعني الخلية تعطينا جوج د الخلايا متشابهين. كنا مسألة الانقسام. Donc c'est la métose. 3. Cellule humaine comportant 23 chromosomes déterminant le sexe de l'enfant. Cellule humaine comportant 23 chromosomes déterminant le sexe de l'enfant. Donc c'est la gamète, c'est gamète. Voilà donc هذه
فوالا دونك هذه بالنسبة لا كيسيون 12. إذا عندنا دي ديفينيسيون حنا تنحددو لو مون chaque définition. Alors, sur la question 13, réponds par vrai ou faux. Les cellules de la peau et les cellules pancréatiques ont des karyotypes différents. Les cellules de la peau et les cellules pancréatiques ont des karyotypes différents. Donc, c'est faux. Toutes les cellules dans notre corps contiennent les mêmes gères. Toutes les cellules dans notre corps contiennent les mêmes gères. Donc, c'est vrai. الصراحة هاد جير ما بقيلا جان تما خصها تكون ماشي جير. صراحة هاد لا كيسيون 2 toutes les cellules dans notre corps contiennent les mêmes gères. Gères je crois les mêmes gènes تما. واخا المهم غنتأكد من ديك لا كيسيون لا كانت فيها شي مشكلة نصحها لكم لتحت. Les chromosomes homologues sont parfaitement identiques du point de vue génétique. Donc la phrase est vraie. نمشيو للسؤال ما قبل الآخر 14. Déterminer les bonnes propositions. Alors les chromosomes sont contenus dans le noyau de la cellule. La femme possède un chromosome de plus que l'homme. Chaque individu possède le même nombre de chromosomes. Le support du programme génétique est le noyau. Alors, شكون هما هنايا لي بون بروبوزيسيون؟ شكون هما الاقتراحات اللي صحاح؟ دونك كاين لو شوا 1 وكاين لو شوا 4. دونك هادو هما لي بروبوزيسيون اللي صحاحين، صدير 2 3 خاطئين. فوالا نمشيو لا كيسيون 15 الاخرى كاع. دونك ديتيرميني لو مون كوريسبوندون. إذا صدير هنا بحال عندك اون ديفينيسيون نتا تشوف على كيل مون كوريسبوندون. Alors liquide sécrété par les glandes digestives. Liquide sécrété par les glandes digestives. C'est suc digestif. Poche dans laquelle les aliments sont brassés. Poche, hachikis, dans laquelle les aliments sont brassés. فين طحنوا المواد الغذائية. Donc bien sûr c'est المعدة. Donc c'est l'estomac. كديرها باينة تقدر تفهمها واخا ما تكونش تقرا SVT. Transformation des aliments en nutriments. Transformation des aliments en nutriments. إذا هنا سي عملية الهضم bien sûr c'est la digestion. Substance active contenue dans les sucs digestifs. Substance active contenue توجد dans les sucs digestifs c'est les enzymes. Enzymes. Orifice terminal du TD. Orifice terminal du TD c'est anus. فوالا دونك هذا بخصوص فوالا دونك عندنا 15 سؤال دونك متعلقين بهذا الكي سي ام هذا. فوالا دونك هكا نكونو سالينا هذا الكي سي ام رقم 2 في اس في تي. فوالا دونك اللي عجبتك لا فيديو اذا ما تنساش دير لايك، وبالنسبه اللي تيشوف لاشين اول مره ما ينساش يفعل زر الاشتراك باش يوصلو ديما الدروس امتحانات توجيهات معلومات اي حاجه عندها علاقه بالقرايه فهي تنحاولوا ندعوها في هذه القناه هذه. فوالا.